Kembali lagi di Kevin A. Kita bakal lanjut main game King of Ban 0 lagi. Bentar, saya pengen itu dulu. Pengen bulikin dulu. Bulikin tapi cerahin. Ya pakailah. Low. Nah gini kan enak, FPS-nya besar. Tapi pelit juga sih, pelit radar. Ya itu, kalau grafisnya itu besar, bakal FPS-nya kecil. Ini juga berlaku bagi yang pengen menyamatin Bitter Giggle. Please know I have physical proof that I passed this madness. Thank you. Tapi yang terpenting itu apa ya? Apa ya? Bentar. Jadi kalau kalian ada masalah soal FPS, jawabannya ada di pengaturan. Bentar, 1, 2, berarti 2. Ini 1, 2, 3. Empat, 5. 1, 2, 3, 4. Efek badar tersiksa, tahu orang yang melihat resolusi terjelek ini. Bentar. Sebelum aku naik tangga, kok aku lihat kayak itu ya. Miré que ayudaste al tipo en el iglú. Yo también necesito tu ayuda. Ven conmigo y haré que valga la pena. Oke, aku bakal datang. Oke, itu eskul futsal aku. Bill.
Oh ya, kan Flight Brother kan itu punya bikin upload. Nah pasti Flight Brother itu bisa jadi itu bisa itu ngerilis upload ke Android atau HP. Oh ya, yang nggak kenal Flight Brother itu developer yang bikin game Garden of Banban. Bentar, aku pengen latihan dahulu. Takutnya nanti pas pengen main petak umpet itu guys. Aduh. Ntar pas main petak umpet bisa. Oke. Halo. Kabur lagi. Ya apa? Me han dado la tarea de resolver esta extraña pantalla. Dijeron que si lo resolvía me darían un premio. Pero nunca me molesté en intentarlo. No se dieron cuenta que no tengo manos para tocar la pantalla. Ayúdame a resolverlo y podrás quedarte con esas ruedas de allá. Es lo único que pude quedarme cuando robaron mi cuarto. Apa sih? ¡Genial! He esperado demasiado por este momento. ¿Qué? ¿Una guitarra necesita manos para tocarse? ¿Me colocaron en el cuarto equivocado? Klaim roda. Ini kalau segitu gimana gitar? Gitar. Anda terkejut belum ada yang mengangkat ini. Apa sih? Oke. Oh ya lupa ya kertas. Aku kasih ke nih. Oh, so you do love knowledge as much as I do. Pengetahuan seperti saya. Very few score an A+ on my test. Great job. Saya. Itu aku bagus. Kita lanjut. Hai Bung. Mau punya roda? Ya kursi roda. Nih. Aku dorongin. Nih. I've sailed the 7 seas for this treasure, and still, you're not getting any of it. Mine! Gampang. Ngapain tuh? Are you okay? Kalau baik-baik saja. Hello? Halo? What have I done? Aku lakukan. Greed will be the end of all of us. Akhir kita. The treasure is all yours, new guy. I don't want any of Aku it. takut mau itu. Oke. Nah ini buat apa ya? Apa ya? Oh ya. Aku ingat Garden of Banban 3 Banban Lena itu kan pakai itu kayak semacam itu kita. Oh ya guys, waktunya mau habis. Tidak ada.